svima dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu karaktera iz GX serijala, a njegovo ime je Bonaparta. Da, ovaj karakter je zapravo neka replika Napoleona, pa se u japanskoj verziji zapravo i zove Napoleon. Ovaj karakter se pojavljuje malo kasnije u serijalu i on postaje zamjenik direktora Duel Akademije. Njegov cilj je bio da unapredi Duel Akademiju što je više moguće, znači stvarno je želeo nešto najbolje za Duel Akademiju. Ali u tom njegovom shvatanju on želi da ukine Slifer učionice. Jer smatra da Slifer studenti kaljaju ugled Duel Akademije. Naravno, kroz razna dešavanja, kroz dosta epizoda, to se ne desi, znači sačuvaju se Slifer učionice. Kroz sve te epizode Bonaparte je imao par nekih duela, dva bitna, to je protiv Crawlera. Taj duel je izgubio, a također imao je i duel sa Crawlerom protiv Pegaza. I u jednom trenutku su se i Crawler i Bonaparte u tom istom duelu posvađali, pa su igrali svako za sebe. Ali njih dvojica protiv Pegaza, Pegaz je pobedio. A šta će Pegaz tu? Pa Bonaparte i Crawler zamalo da dobiju otkaze. Barem su to oni mislili. Pa su tražili novi posao i pošto je Pegaz bio tu, hteli su da probaju da se zaposle u Industrial Illusionsu. Međutim, pošto je Pegaz pobedio, ipak im je rekao, ipak zadržite vaše poslove, mislim da ste bolji ovdje u Duel Akademiji. Kroz serijal, on ima još par nekih duela, nekih pojavljivanja i tako dalje, saznajemo jednu bitnu stvar za njega, jeste da ima sina koji se zove Marcel, koga je opsedala Jubel. A na kraju sve te priče sa Jubel i Marcelom, Bonaparte daje zapravo otkaz i odlazi sa sinom da provadi vreme više sa njim. Što se tiče njegovog špila, ne postoji njegov špil u glavnoj igri kao ni naravno u Speed Duelu, pa sam ja morao nešto da smislim za njega. Mislim da imam dobru ideju, dobar put, ali ovaj špil može da se unapredi. Ja sam mu napravio 3 skilla i hajde da vam pokažem šta sam je to spremio za njega. Pa hajde da vam pokažem šta sam spakovao za njegove skillove prvo. Bonaparte! At the start of the duel, flip this card over. Pa prva je Unequal Treaty. Bonaparte skill, once per turn, but only 2 times per duel during your main phase. If you control at least one monster, you can target one face-up attack position monster your opponent controls, then change that targeted monster to defense position and inflict 400 damage to your opponent. Apply the following skill. Each time your opponent draws a card, gain 100 life points for each card and inflict 100 damage to your opponent for each card. Ovo je neka kombinacija par nekih njegovih karata koje on odigrao u duelu. Ova prvi deo skilla je bukvalno Toy Cannon karta, koja baš ovo i radi, prebacuje čudovište u odbranu i diluje damage protivniku, dok Unequal Treaty je ova druga karta koja njega healuje za 100 životnih, a protivniku brnuje 100 životnih. Na početku da li svakog poteza ili kada vuče protivnik kartu. Tako da sam spojio te dve otprilike karte u ovu jednu da bude neki generički skill za njegov špil. Pa hajde da vidimo dalje. Sljedeći skill Bonaparte, flip this card over when you activate this skill. Toy Warrior Formation. Njegov špil u animeu je baziran na onim malim vojnicima, kao meni liči na Krcka Oraščića, i svi su oni kao igračkice, ratnici, vojnici, francuski vojnici, ajde da kažemo tako. Ali pošto to nemamo u Speed Duelu, ja sam ovaj špil napravio na nešto što meni podsjeća na igračkice, vojnike, odnosno warriore. Tako da, Toy Warrior Formation, Bonaparte skill, Bam Art. Once per duel during your standby phase, if you control only one monster and it is a Rocket Warrior, a Little Wingard,
or Sasuke Samurai. You can special summon from your deck to your field up to 2 monsters with the same name as monster you control, but you cannot attack this turn. Once per duel, you can add 1 trap card from your deck to your hand, then return 1 card from your hand to the bottom of your deck. Fora s ovim skillom jeste da pozovemo ove Toy vojnike, odnosno Rocket Warriora, Little Wingarda ili Sasuke Samuraja, kao što je i on pozivao njegove malene vojnike. Njegov špil u animeu zapravo i nije imao nijednog jakog, velikog, ogromnog bossa, imao je te neke male vojničiće i onog jednog generala, ili kako se već zvao, koji imao 2300 za napad, što i nije nešto mnogo. Ali efekat tog generala, ili kako se već zvao, je zapravo ovaj gde on može da doda jednu trap kartu u njegovu ruku. Tako da sam i to dodao u ovaj skill. Sad u špilu vidjet ćete, dodao sam mu baš po 3 kopije od svake od ovih karata, pa ima smisla da se igra ovaj skill sa njima, ima kao neku foricu. Ajmo da vidimo dalje, treći skill Bonaparta, flip this card over when you activate this skill. Fife and Drum March. Bonaparte skill, once per duel, during your main phase, you can halve the attack of all Rocket Warrior, Little Wingard and or Sasuke Samurai that you currently control. All monsters affected by this skill can attack your opponent directly this turn if their attack is 1000 or less. Once per duel during your main phase, you can double the attack of all monsters you control with 1000 or less attack. Ovaj skill je baziran na 2 njegove karte koje je igrao. Jedna je baš bila ova koja smanjuje napad njegovih vojnika da bi oni napali direktno, a druga je bila baš to da pojačaju napad, odnosno da dupliraju napad njegovih vojnika. Ja sam to nešto iskombinovao da sa ovim monsterima koje čine njegov špil, Rocket Warrior, Little Wingard i Sasuke Samurai, pošto oni liče na igračke, bare meni, da oni budu afektovani preko ovog skilla i da samo sa njima može da radi. Tako da ne može da napravi neki preveliki direktni napad, a opet ne može ni previše da boostuje atak ovih monstera. Tako da je takav neki limit ovog skilla. Ajde da vidimo šta sam spremio za špil. Ovo je 20 karata špil. Sasuke Samurai, 3 kopije, opasna kartica ako igramo protiv nekog defanzivnog protivnika, jer može da uništi čudovišta koja su u face down defense positionu. Tako da nije loše. I izgleda kao neka igračkica, barem meni, tako da može da bude u njegovom špilu što se mene tiče. Barem u speed duelu. Little Wingard, isto tako nekako malecno nešto izgleda i kao igračkica neka, tako da 3 kopije i njega su u špilu, kao i Rocket Warrior. Ovako kada gledam ovaj špil, reći ćemo da dosta liči na Joyev špil, neki 3 puta Joy. Tako da, ali šta ćemo, znači ovo je speed duel i pokušavamo da napravimo nešto za svakog lika i onda ovo je jedan od načina koje sam ja našao. Mada imam još jednu ideju, vidjet ćete posle ovde šta sam ja nešto smišljao. Onda, osim tih karata koje se spominju u skillovima, imamo jednog Penguin Soldiera koji, eto, isto tako mi je ličio kao neka plišana igračkica. Tako da je mogao da uđe u ovaj špil, eto jedna kopija, jedna zombina, ona je realno neka lutka pa kao može da prođe. Imamo Dikoičija kao neka igračkica vozić, možemo možda tako da kažemo, tako da super je i to, tako da to su njegovi monsteri, znači ovih 9 koji se pominju kroz skillove i ove 3 kartice. Što se tiče njegovih spell i trap kartica, imamo rotu jednu, znači pošto je ovo Warrior deck ide to, The Warrior Returning Alive, isto Warrior Support, Nobleman of Extermination, opet neka kao Warrior-like karta, neki action figure, toj. Shrink, pošto je imao sličnu kartu koja je delovala na njegove vojnike,
može da se iskoristi shrink za njegov špil, imamo fairy box kao ona neka igračkica, također magical arm shield, kao što rekao, ovaj špil mnogo podsjeća na Joyev špil, ali šta ćemo, Joy ima takve karte. Imamo jedan negate attack, kartu koju je imao u svom špilu, kao i trap hole, doduše on imao običnu trap hole, ja sam ubacio floodgate trap hole. Tako da ima zanimljive karte, 4 trap, imamo 4 spela i sve ostalo 12 monstera. E sad, ja bih vam pokazao ovdje šta je ostalo za njegov špil, što bi ja ubacio. Postoji neka chain karta koju je on igrao, tako da možda bi Shadow Spell ubacio njegov špil, kao to me dosta podsjeća, ali imamo i ove neke karte koje bi rekao kao mogle bi možda da odu u njegov špil, kao enemy controller, opet je neka igrica, nešto, igračka, možda može da prođe. School Dice također, nešto malo detinjasto, šta znam, i Ready for Intercepting, kao opet on je neki Napoleon Bonaparte, može kao neku vojsku da vodi, šta znam, to su sad moje neke lude ideje. Međutim, kada bi išli na skroz neku drugu stranu, njegov špil bi možda mogao da se napravi, kad bi imali još neku kartu u speed duelu, na neku ovako foru, kao Block Golem ili tako nešto. Jer ipak ovo je nešto najbliže što liči na igračku u speed duelu, realno. Block Golem, Lego kocki. Tako da ova karta, to jest ove karte bi možda mogle se uvesti u njegov špil, da se nešto napravi, ali onda svi skillovi bi morali da budu drugačiji i svi monsteri zapravo bi trebalo da budu drugačiji. Ili jednostavno kroz skill nekako da napravim da i ostanu neki od ovih monstera, a da se koristi Block Golem. Tako da, to je previše komplikovano, tako da sam tu ideju samo ostavio sa strane. Također od nekih tako zanimljivih monstera koje bi mogao da iskoristim, to je bio Beaver Warrior. Opet nekako liči na sve ove neke smešne vojnike, ratnike, šta god. Tako da bi možda upao tematski. Ali eto, da, i čak na primjer možda bi imao neku sinergiju sa ovim Block Golemom, jel? Pošto je Earth Monster. If all monsters in your graveyard are Earth. Pa da, eto. Imao bi možda i neku sinergiju sa ovim monsterom, pa eto, ako neko ima neku ideju, neka piše u komentaru, možda ja skroz izmenim ovaj špil, ali trenutno ja ću ga zadržati ovako sa ovim trenutnim skillovima koje imam. Ove karte će biti možda za neki drugi špil trenutno, ali dobro. Hvala vam što ste gledali ovaj video, udarite neki like, komentar, share, subscribe, pa se vidimo u sljedećoj epizodi Speed Duel špilova. Ćao!